અને હાલ સૌથી મોટા સમાચાર મળી રહ્યા છે। દેશમાં મહિલાઓને 33% અનામત આપવા માટેનું બિલ બહુમતીના અભાવે પાસ થઈ શક્યું નથી। જી હા, સંસદમાં 131મું બંધારણ સંશોધન બિલ પાસ નથી થઈ શક્યું। લોકસભામાં 298 વોટ આ બિલની તરફેણમાં પડ્યા હતા અને 230 વોટ તેના વિરોધમાં પડ્યા છે। બહુમતી ના મળતા લોકસભામાં મહિલા અનામત બિલ નાપાસ થયું છે। મોદી સરકારે કહ્યું કે મહિલાઓના અધિકારની વાત અમે કરતા રહીશું। મહિલા અનામત બિલને લોકસભામાં 2/3 મત ના મળતા બાકીના 2 બિલ પણ હાલ અટકી ગયા છે। प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किए जाए। शुद्धि के अद्यतन मत विभाजन इस प्रकार है। हाँ 298 298, ना 230 230। प्रस्ताव संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार सभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा सभा के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। अब इस संविधान संशोधन पर विधेयक पर आगे की कार्रवाई करना संभव नहीं है। जो नतीजा आया है ये इतना ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण बिल पर देश की महिलाओं को अब सम्मान अधिकार देने का जो बिल है उसको विपक्ष ने साथ नहीं दिया। बहुत खेद की बात है और इस ऐतिहासिक पल को आप अपना एक मौका था आपने गंवाया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में महिलाओं को जो सम्मान देने का अधिकार देने का हमारा अभियान जारी रहेगा और हम अधिकार देते ही रहेंगे आगे। तो महिला अनामत बिल है संसद में पसार नहीं थई शक्યું। લોકસભામાં 33% महिला अनामत बिल पास न થઈ શક્યું। 2/3 बहुमती ना મળતા આ બિલ પસાર નથી થઈ શક્યું। બિલની તરફેણમાં 298 અને 230 વોટ તેના વિરોધમાં પડ્યા।